الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اهتدى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي فيرزق كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ تسی یاسین تے تاہا مزمل تے مدثر ہو تسی یاسین تے تاہا مزمل تے مدثر ہو میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پھکاراں یا رسول اللہ میں کیڑا نہ لے کے پھکاراں یا رسول اللہ بعد از حمد و صلوات میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیزوں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس بابرکت ماہ مبارک ماہ ربیع الاول میں ہمیں ایک مرتبہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک بڑھ چڑھ کر منانے کی توفیق عطا فرمائی رب تعالیٰ نے حضرات محترم ہمارا سلسلہ چل رہا تھا میلاد النبی پر اعتراض اور ان کے مدلل جوابات آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد منایا یا نہیں منایا صحابہ نے منایا یا فرشتوں نے منایا آئیے اس بارے میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا سب سے پہلے المعجم الکبیر کی ایک روایت حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہتی ہیں تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما عندی کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اپنے میلاد کا ذکر کیا میلاد ہے کیا چیز میلاد اصل میں ہے ولادت مصطفیٰ کا ذکر تو انہوں نے اپنا جو ولادت کا ذکر تھا وہ حضرت عائشہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اس بات کو روایت کیا حضرات محترم صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीर का रोजा रखा करते थे। हजरत क़तादा रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करने लगे एक दिन कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो पीर का रोजा रखते हैं आप, ये किस वजह से रखते हैं? आका अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम आप जवाब दे रहे हैं उन्हें कि क़तादा में रोजा पीर का रखता हूं तो किस वजह से रखता हूं? हजरत क़तादा कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ाका यौमुन वलिदतु फीही व यौमुन बुइस्तु औ उनज़िला अलैया फीही। ये दिन जो है मेरी विलादत का दिन है और इसी दिन में मबऊस किया गया और इसी दिन मुझ पर कुरान पाक नाजिल किया गया। आका अलैहिस्सलाम अपनी विलादत बासादत जो मनाया करते थे वो पीर के दिन रोज़ा रख के अपनी विलादत बासादत मनाया करते थे। हजरात मोहतरम, ये बात आपके सामने आ गई और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। आज जिनको थोड़ा सा दर्द होता है जी मुस्लिम और बुखारी और मुस्लिम की हदीस लेके आए, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसमें हजरत क़तादा ने पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जो पीर को रोजा रखता हूँ ये इसलिए रखता हूँ कि इस दिन रब ताला ने मुझे पैदा फरमाया है। हजरात मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वालद इस्माइल, अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से किनाना, हस्तफा कुरैश मिन कनाना, और फिर किनाना में से कुरैश, वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम, के फिर कुरैश में से बनी हाशिम, और वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और रब ताला ने मुझे बनी हाशिम में से चुना है। रब ताला क्या किया? रब ताला ने सबसे पहले औलाद इस्माइल को में से किनाना में मुझे रखा, और जब किनाना में से दो हिस्से किए तो रब ताला ने मुझे कुरैश में रखा, और जब कुरैश से मुझे रब ताला ने बनी हाशिम में रखा, और बनी हाशिम में रब ताला ने मुझे चुना है। हजरात मोहतरम, आइए आगे चलते हैं। जामे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। हजरत अब्बास से रवायत है, फरमाते हैं वो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे कि गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से सुना था। क्या सुना? फ़काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबरी। क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और फरमाने लगे, काला मन आना, फरमाने लगे मैं कौन हूं? तो फिर क्या हुआ? फ़काला अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं। सहाबा ने जब ये कहा तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? फरमाया, काला आना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहि अब्दुल मुत्तलिब इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ा फजअलनी मिन खैरिहिम फिरक़तन थुम्मा जअलहुम फिरक़तैनि फजअलनी मिन खैरिहिम फिरक़तन थुम्मा जअलहुम कबाइल फजअलनी मिन खैरिहिम कबीलतन थुम्मा जअलहुम बयूतन फजअलनी मिन खैरिहिम बैतन व खैरिहिम नस्बन। रब ताला के हबीब क्या फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए तो फरमाने लगे मैं कौन हूँ? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप पर सलामती हो, आप पर सलाम हो या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब हूँ। बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे सबसे बेहतरीन ग्रोह में रखा, फिर उन्होंने दो ग्रोहों किए तो बेहतरीन फिरके में रखा, फिर इनके कबीले किए तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा, फिर इनके घर तकसीम किए तो मुझे बेहतरीन घर में रखा, और मैं बेहतरीन घर वाला और बेहतरीन नस्ब वाला हूँ। मैं बेहतरीन घर वाला हूँ और बेहतरीन नस्ब वाला हूँ। ये मिलाद तो मेरा रब के हबीब खुद बयान फरमा रहे हैं।
हम भी मिलाद में यही चीज़ें बयान करते हैं, हुजूर का नसब बयान करते हैं, हुजूर की फजीलत बयान करते हैं, हुजूर के औसाफ बयान करते हैं, हुजूर के उसवा हसना का जिक्र करते हैं, हुजूर की जो है वो रिसालत से पहले की ज़िंदगी, हुजूर की रिसालत की बाद की ज़िंदगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के जो लबो लहजा हैं, हुजूर के जो उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी के, उसको हम बयान करके हुजूर का मिलाद मनाते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत अरबाज बिन सारिया क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। अल-मुअज्जमुल कबीर के हदीस पाक आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, क्या हुआ? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, आना अब्दुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीना इन्ना आदमा लमुनजादिलुन फी तीनतिही वसा उखबिरुकुम अन ज़ालिका दावतु अबी इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया मिल्लती रअत व कज़ालिका उम्महातुन नबिय्यीन यरौना व इन्ना अम्मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना वदअतहु रअत नूरन अदाअत लहा कसूर शाम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उस वक्त से खातमुन नबिय्यीन हूँ जब ये आदम अभी खमीर में तैयार न हुआ था, और अनकरीब में तुम्हें उसकी खबर दूंगा। मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ हूँ और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत हूँ और अपनी वालदा का ख्वाब हूँ जो उन्होंने देखा। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माएँ ऐसी ही देखा करती हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने जब आपको जना तो एक नूर देखा जिससे शाम के महल्लात नजर आए, जिससे शाम के महल्लात नजर आ गए। हजरत मोहतरम, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, मेरे नज़दीक महफिल मिलाद की असल आपका ये अमल है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीना मनव्वरा में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी वलादत की खुशी में जानवर ज़िबा किए। बाज़ लोगों ने इस अमल को अकीका करार दिया था। आप अलैहि रहमा इसका रद्द करते हुए लिखते हैं कि कौन? इमाम जलालुद्दीन सयूती लिख रहे हैं कि अकीका जिंदगी में 2 बार नहीं होता, इसलिए आपके इस अमल को इस पर महमूल किया जाएगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात पर अल्लाह का शुक्र का इजहार किया है और उसने आपको कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। और ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए भी किया कि ये मेरी उम्मत के लिए मशरू हो जाए कि मिलाद के मौका पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस सुन्नत को अदा करते हुए जानवरों को ज़िबा किया जाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हमने खुद, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मिलाद मनाया उसको हमने सुना। आइए, क्या सहाबा ने भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाया है? आइए चलते हैं। सुनन नसाई की हदीस पाक हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खरज अला हलकतिन यानी मिन अस्हाबिही। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की एक महफिल पर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, सहाबा से इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, किस चीज ने तुम्हें यहाँ बिठा रखा है? सहाबा ने अर्ज की, जलसना नदुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही मन्ना अलैना बिका। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं, ये महफिल सजाने का मकसद ये है कि हमें
جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بیچ کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، اللہ کی قسم تم صرف اس لیے بیٹھے ہو، عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالک، اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمی کا ذکر کریں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرات محترم پھر رب کے حبیب نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم وانما آتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھے خبر دے رہے تھے کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ حضرات محترم آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں مشکاہ شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہاں تک کہ ان کے قریب ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا، وہ باہم گفتگو کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا ہے، دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حقیقتاً کلام فرمایا ہے، ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اور روح اللہ بنا کر بھیجا ہے، اور کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صفیہ اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ پس رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا تحقیق میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کہنے لگے؟ تحقیق میں نے تمہارا کلام سن لیا ہے۔ اور پھر کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایسا ہی ہے، آدم صفیہ اللہ ہیں، اور وہ ایسا ہی ہے، سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں قیامت کے دن اس لوائل حمد کو اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے آدم اور ان کے ماسوا تمام لوگ ہوں گے، اور میں اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، اور روز قیامت سب سے پہلے شفاعت میں کرنے والا ہوں، اور اس سے پہلے کسی کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں وہ شخص ہوں جو جنت کے حلقے کو حرکت دے گا تو رب تعالیٰ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، مجھے اور میرے ساتھ غریب مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں، اور میں اللہ کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ اسی لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے،
बाग खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हजरत मोहतरम, हमने सुना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मिलाद भी मनाया, सहाबा ने भी हुजूर का मिलाद मनाया। आइए ये सुनते हैं कि क्या फरिश्तों में ने भी हुजूर का मिलाद मनाया है। इमाम कसलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मवाहिदुल दुनिया में क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, जब हजरत आमना के वज़ाए हमल का वक्त करीब आया, अल्लाह ताला ने मलाइका को हुक्म फरमाया, रब ताला ने मलाइका को हुक्म फरमाया, आसमानों और जन्नत के सब दरवाजों को खोल दो, सूरज को इस दिन नूर अजीम पहना दो। और अल्लाह ताला ने इस साल दुनिया की तमाम औरतों को हुक्म फरमाया कि वो मुज़क्कर औलाद को जने पैदा करें। ये सब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एजाज के लिए था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एजाज को था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत मोहतरम हजरत अब्बास से रवायत है, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपके कान में रज़वाने जन्नत के खाजिन ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बशारत हो कि किसी भी नबी को जो इल्म दिया गया था आपको अता कर दिया गया है। किसी नबी को जो इल्म दिया गया था वो आपको अता कर दिया गया है, तो आप सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं और दिली तौर पर सबसे ज्यादा बहादुर हैं। दिली तौर पर सबसे ज्यादा बहादुर भी हैं और सबसे ज्यादा इल्म वाले भी हैं। हजरत मोहतरम फज़ाइल सहाबा किताब है। आइए हजरत आयशा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमामुल अंबिया के गुलामों, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को उलट पुलट करके देखा है। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, मैंने बनी हाशिम से बढ़कर किसी बाप के बेटों को नहीं पाया। हजरत मोहतरम, ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद का जिक्र कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चर्चे कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल बयान कर रहे। आका आला हजरत क्या फरमाने लगे? आला हजरत कहने लगे, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और मैंने सब ही छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। हजरत मोहतरम, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत आमना क्या फरमाती हैं कि मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में और तीसरा काबे की छत पर। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो गई। अल्लाह अल्लाह, इमामुल अंबिया के गुलामों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जो है वो हजरत आमना के इस कौल को किसी शायर ने क्या खूब लिखा है। आप कहते हैं, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तारशरा फरेरा
صبح شب ولادت تا عرش را پھریرا صبح شب ولادت۔ حضرات محترم، الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا میلاد بیان کیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرات صحابہ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو فرشتوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بیان کیا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بڑھ چڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔